I'm the former Chief Personnel and Logistic Officer at the East African Standby Force in Nairobi. Currently, I'm the head of the air unit inside the Comorian Coast Guard. Today, we are honored to have with us a distinguished group of leaders and different representatives. We are privileged to welcome our Excellency Madam Claire mashirikiano ikawasuka wazima mraru iwazao tarehe ishenda mwezi wa tangu mwahajuzi liwa 24 garjunda o unu garde côte هم سميلوا وهي درون نرجوكا زينو درون يكاو زيسايدي دواني ماريكاني هرمين سياحتو بين شركانو ويزي دولة زميلي يدولة يا أمريكا يدولة يا كومور. Brigadier General Yusuf Ijihad. I would also like to acknowledge the presence of our dedicated officers, non-commissioned officers, and enlisted personnel who have been an integral part of this training and continue to serve our nation with pride and commitment. Waziri wa habari za undani bwana Fakunda Dabi ya General de Corps wa HLC bwana Yusuf Jihadi wajauma mawaziri mbalimbali wa nyumeni hadhiri wa waziri wa kumanisha matangazo mkalimani wa gouvernement Bibi Fatima Hamada waziri wa msomo waziri wa mahakama waziri wa santé ye commandant wa gendarmerie Here Angelo, Ambassador of the United States of America, will then deliver her addresses. Wajau The Minister of the Interior will also share the field with us. This will be followed by the proceed to the certificate presentation. Then after that, we will have a group photo. But before, we will hand over the drones. Without wasting time, I will call Corporal Najibuddin Hamidou for the Quran. Please welcome. Colonel. L'ensemble de garde. Repos. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا
marhaba menji holiho ngasingule mbavi neleji la hezi makraza uqur'ani hizo manam kuteka qur'ani ngesoma wan farongo shaholiho ti tewila mbavi ule mwambia nukana ye fumraru ya leo iwaza tarehe 20 mwezi wa Septemba mwaka zili wa 24 ye sadan komor dunyanus jaza habari za ikoni na moroni haswa walo harmazi habari za moroni banda usiku leo ngarjunda au harmale daho la garde côte honvuli wahe waziri wa hizi habari za ndani honvuli wahe chef du corps bwana Yusufa Jihadi komjan takfin ngobana mawaziri mbali na mbali mawaziri mbali na mbali ngwanu wajau madhamana menji wa hele jeshi la taifa hama chef Lukman wajaunge banu gamonao yambawa ya kihifadhi wa eze muziki hadaraja intervention rimambia nukana ngasar male daho la garde côte amande heli mzionao mahalanika ongar George Dunge hom tsamilwa kirasmi avonge ngar jenda na urejei banda eze Qur'ani isai ala rimambia nikana unu ndo mtsamilwa kirasmi wa heze drone ikao zisaidilwa yenti ya Komor baina msharikiano wa heze daula zombili ye daula ya Marekani ni ya Komor yabonge ye drone ikaonge joko uja ijei ikiharmai difai ngamjo zjiriyo harmanzi ye jo shinda ido onesa zjiriyo yabonge ngeitsamilwao osikwa leo yabonge abanga jenda raishirie mahfal ki rasmi. Monsieur le représentant de son éminence, le Grand Mufti, Monsieur le général de brigade, chef d'état-major de l'armée nationale de développement, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation américaine, Messieurs les instructeurs, Messieurs les officiers supérieurs ici présents, Mesdames et Messieurs les officiers, sous-officiers, militaires du rang et personnel civil de l'armée nationale de développement, honorables invités en vos rangs, titres et qualité. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et une immense fierté que je me tiens devant vous pour vous souhaiter la bienvenue au quartier général de la garde côte comorienne et remercier ce beau monde venu rehausser de sa présence cette cérémonie malgré un agenda très chargé. Permettez-moi tout d'abord de rendre grâce à Dieu qui nous a permis de nous réunir en ce jour qui marque la cérémonie de remise des drones offerte par les autorités américaines à l'armée nationale de développement en général et à la garde côte comorienne en particulier dans le cadre de sa montée en puissance. Ce joyau dressé devant vous constitue le bilan de la première phase de cette montée en puissance. Si nous observons la carte du monde, notre position géographique constitue une zone d'intérêt géostratégique et géoéconomique, mais aussi une zone importante de circulation maritime. Et la garde côte comorienne a pour mission de défendre notre espace maritime contre tout type de menaces et d'assurer la surveillance dans nos eaux souveraines, ainsi que des missions de service public, telles que les missions relatives à l'action de l'État en mer, comme protéger les citoyens et leurs biens, protéger l'environnement maritime et maintenir la sécurité et la sûreté en mer. À cet effet, l'État-major a mis en place des moyens considérables dans l'optique d'accroître les capacités dans le domaine opérationnel, tant au niveau des effectifs, mais aussi dans la qualité du personnel formé. Cette montée en puissance des gardes-côtes s'effectuera en plusieurs phases. La première phase, qui est en cours de réalisation, fait l'objet de la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui, qui est la réception des nouveaux drones offerts par le gouvernement des États-Unis d'Amérique. Ainsi, ces drones vont nous permettre de rendre opérationnels
notre unité aérienne qui fait partie de notre structure organisationnelle. Le déploiement de ces drones va nous aider à effectuer une surveillance maritime et à répondre aux défis de tous les jours que nous rencontrons dans nos eaux souveraines, tels que les menaces à la sécurité maritime, comme l'immigration clandestine, la piraterie maritime, les narcotrafics, ainsi de suite. Mais aussi, ces drones vont nous aider à sauver des vies humaines en mer. Et pour conclure, ces drones vont nous aider à rendre notre zone économique exclusive, sûre et sécurisée. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers invités, je ne saurais terminer mon propos sans réitérer mes vifs remerciements à l'endroit des autorités américaines et comoriennes de nous avoir fourni aujourd'hui ces bijoux très sophistiqués et très précieux. Merci de votre aimable attention. Thank you, sir, for your remark. Now, I would like to invite Mr. Scott, one of the instructors who led this training. Please welcome. Ensemble, garde. Repos. Good morning. Ladies and gentlemen, before I begin, I'd like to welcome the Minister of the Interior, Fakhreddin Mahmoud Mahdavi, Ambassador Pierangelo, General Secretary of the Government, Nir al-Fatihu, Chief of Staff, Brigadier General Youssef E.J. Hadid, the Defense Attachés from the U.S., France, and Tunisia, Commander of the Comorian Coast Guard, Lieutenant Colonel Ahmada, and distinguished guests, welcome. Giuseppe, raise your hand. When Giuseppe and I first arrived at the Comoros Islands, we had no idea what to expect or where to go. The baggage claim area at the airport was packed full of people from two different commercial airlines. To us, the situation seemed hopeless. But then from the crowd, a voice rang out. "Are you Scott Giuseppe?" That voice belonged to Lieutenant Mohammed. He stayed by our side until we collected our bags and equipment and departed from the airport. From that moment on, we knew we were in good hands. The hospitality and kindness continued when we met Lieutenant Colonel Ahmadad, Captain Elmir, and Captain Saad. We would soon learn that kindness and friendliness are common traits that all Comorians possess. And nearly 6 weeks later, we have not been disappointed. When we met the students, in the beginning, we were just worried about saying their names right. But the students are like all Comorians, kind and compassionate, and they took pity on us. They gave us names they thought we could pronounce. We wrote them on the board, had them sit in the same seats every single day, and memorized them by the end of the week. Names like Natswati, Lali's father, Abdillah, Al-Mafud, Malika, Saidi, Syed Ahmed, Katata, Bura, and Elmi. Soon we were learning more than just their names. We learned what kind of adults the Comorians had entrusted us to train. Their character, their motivation, their ability to learn something new and scary. They put in many long, hard hours, and as one student said, my brain hurts. Sometimes they barely got the chance to catch their breath before we moved on to something new. Well, I'm happy to report to the Comorian people,
To the Comoran Coast Guard and to all their family and friends, you have great reason to be very proud of your new team. I know Giuseppe and I are. I know most of them are out there. I've got a few back there, but we're very proud of them. Through the skies, the Comorians will command their seas. And through those skies, the Comorian people will shape their future. And this team that has just graduated using the flex rotor system will forge the path. To the young team that will lead us all in this great new adventure, I would like to say, Iwa Suli, well done. Thank you very much. Thank you, the lead facilitator, for your remarks. Now we are going to call Her Excellency Madame Claire Pierangelo, Ambassador of the United States of America, for her address. Please welcome, Madam. L'Assemblée, garde! Rebel! Bonjour. Who's turn? Are you doing? Bonjour, His Excellency the Minister of Interior, le Chef de l'État-Major, members of the government, the diplomatic corps, distinguished guests, ladies and gentlemen. Son Excellence le ministre de l'Intérieur, les membres du gouvernement du Comore, les membres du corps diplomatique, les invités distingués, mesdames et messieurs. Good morning, salam alaikum. Bonjour, salam alaikum. It's a great honor to be here today to mark this milestone in the expanding partnership between the United States and Comoros. C'est un grand honneur d'être ici aujourd'hui pour marquer cette étape importante dans le partenariat et en expansion entre les États-Unis et l'Union Comore. Last year, during the Deputy Secretary of State's visit, we announced the U.S. government's commitment to enhancing Comoros' maritime security to help Comoros more effectively exert sovereignty over its exclusive economic zone and to further its blue economy. Lors de la visite l'année dernière, le secrétaire d'État Verma a annoncé l'engagement du gouvernement américain à renforcer la sécurité maritime des Comores et à aider les Comores à exercer plus efficacement leur souveraineté sur leur zone économique exclusive et à développer davantage leur économie bleue. In July, we signed a memorandum of understanding for a maritime drone program totaling $3.8 million US. En conséquence, en juillet dernier, nous avons signé un protocole d'accord pour un programme de drone maritime d'un montant total de 3,8 millions de dollars américains. So today, this agreement comes to fruition as we celebrate the graduation of these members of the Coast Guard who pursued a rigorous training program under the guidance of instructors from the Alojas. Aujourd'hui, notre accord se concrétise alors que nous célébrons la remise des diplômes de ces membres de la garde des côtes qui ont suivi avec diligence un programme de formation rigoureux sous la direction des instructeurs de l'Alogis. So today we're proud to officially hand over the 3 unmanned aerial systems known as drones to the Comoros Coast Guard. Les États-Unis sont fiers de remettre officiellement un système aérien sans aucun pilote, communément appelé drone, aux gardes-côtes des Comores. These drones will expand the Coast Guard's search and rescue capacity, which is crucial for saving lives, particularly those of Comorian fisher people. Ces drones allégeront
considérablement les capacités de recherche et de sauvegarde de la carte, ce qui est crucial pour sauver des vies, en particulier celles des pêcheurs comoriens. It will help Comoros combat illegal activities in their waters, including trafficking of humans and narcotics and the illegal dumping of waste. Ils joueront un rôle vital en permettant aux Comores de contrer les activités illégales dans les eaux souveraines comoriennes, y compris le trafic illégal d'humains et de stupéfiants et le déversement illégal des déchets. It will also help Comoros protect one of its greatest resources, the fish and marine life in your own waters, from those countries that conduct illegal, unreported, and undocumented fishing, depriving the Comorian people of resources and livelihoods. Les drones permettront également aux Comores de mieux protéger l'une de leurs plus grandes ressources, les poissons et la vie maritime dans ces eaux souveraines contre les pays qui pratiquent la pêche illégale, non déclarée et non réglementée. So the drones came with comprehensive training and maintenance support to ensure that they can achieve their maximum impact. Ces drones bénéficient d'une formation complète et d'un support de maintenance pour garantir qu'ils puissent atteindre leur impact maximal. We also are supporting efforts for Comoros to build a legal framework to enable law enforcement authorities to impose fines, levy charges, or potentially seize and impound fishing vessels that are fishing illegally in your exclusive economic zone. Enfin, nous avons également l'intention de soutenir les efforts visant à mettre en place un cadre juridique permettant aux autorités chargées de l'application de la loi comorienne d'imposer des amendes, de prélever des frais ou éventuellement de saisir des navires qui pêchent illégalement à la zone économique exclusive. The initiative underscores the strong and growing relationship between our two countries. Cette initiative souligne la relation forte et croissante entre nos deux pays. And since 2019, we've provided capacity building support to the Comoros Maritime Administration. Depuis 2019, nous apportons également un soutien en renforcement des capacités de l'administration maritime des Comores. We are thrilled to partner with the Comoros Coast Guard in improving its maritime domain awareness, which will also contribute to the security and the prosperity in the broader region. Nous sommes ravis de nous associer à la garde côte comorienne pour améliorer sa croissance du domaine maritime, ce qui contribuera également à la sécurité et à la prospérité dans la région au sens large. And today is an important milestone in the U.S.-Comoros relationship, underpinned by our shared commitment to upholding the rules-based international order, promoting regional security, and making advancements in democracy, human rights, trade and investment, and people-to-people ties. Aujourd'hui marque une étape importante dans les relations entre les États-Unis et les Comores qui repose sur notre engagement commun à maintenir l'ordre international fondé sur des règles, à promouvoir la sécurité régionale et à faire des progrès en matière de démocratie, de droits de l'homme, de commerce et d'investissement et de liens interpersonnels. So we look forward to continuing our collaboration and achieving even greater successes together. Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration et de remporter ensemble encore plus de succès. So let me give my congratulations to the Coast Guard graduates on your commitment and your accomplishments today. Well done. Thank you. Félicitations aux diplômés de la garde côte comorienne pour votre engagement et votre réussite aujourd'hui. Merci. Thank you. Thank you, Excellency, for your address. Now, I'd like to invite the Minister of Interior, representing the Cabinet Director in charge of Defense, to share a few words with us. L'ensemble, garde bon! Repos!
Mesdames et Messieurs les ministres, membres du gouvernement, Ladies and gentlemen, ministers, members of the government, Son Excellence Madame Claire Pierangelo, ambassadrice des États-Unis d'Amérique auprès de l'Union des Comores. Her Excellency Claire Pierangelo, Ambassador of the United States of America to Comoros. Monsieur le chef d'état-major de l'Armée nationale de développement, Chief of Staff of the National Development Army, Mesdames et Messieurs les officiers de l'AND, officers of the National Development Army, Mesdames et Messieurs en vos rangs, grades et qualités, ladies and gentlemen in their respective ranks and capacity, Messieurs les instructeurs, instructors, c'est un réel plaisir de me trouver parmi vous aujourd'hui pour représenter Monsieur Youssouf Mohamed Ali, directeur de cabinet du président, pour la remise de 3 drones destinés à la garde-côte comorienne par les bons offices du gouvernement américain. It is a great pleasure to be here with you today, representing Mr. Youssouf Mohamed Ali, Chief of Staff to the President, for the handover of 3 drones provided to the Comorian Coast Guards through the generous support of the United States of America. Aussi, je voudrais, au nom du président de l'Union des Comores, saisir cette opportunité pour présenter mes sincères remerciements au gouvernement américain et en particulier à son Excellence, Madame l'ambassadrice ici présente, pour ses louables et inlassables efforts. On behalf of the President of the Union of the Comores, I would like to take this opportunity to express my sincere thanks to the government of the United States of America, and particularly to the ambassadors for her tireless efforts and commendable efforts. Les drones livrés par les États-Unis joueront un rôle crucial dans plusieurs domaines stratégiques. Il s'agit d'un renforcement structurant dans nos capacités de projection, de dissuasion et de collecte d'informations en temps réel. The drones provided by the United States will play a crucial role in several strategic areas. It will reinforce enhance our capacities in terms of projection, deterrence, and real-time intelligence gathering. En effet, ces appareils de type Flex-Rotor sont dotés d'une autonomie de 16 heures de vol et d'une portée de 150 km à même de renforcer la surveillance de nos eaux territoriales et de notre zone économique exclusive. Ce don représente un montant de 1,8 milliard de francs comoriens. Indeed, these flesh-rotor drones, with a flight autonomy of 16 hours and a range of 150 kilometers, will significantly boost the surveillance of our territorial waters and our exclusive economic zones. This donation amounts to 1.8 billion Comorian francs. Honorable assistance, premièrement, ces drones seront utilisés pour améliorer nos capacités de recherche et de sauvetage, ce qui est essentiel pour la sécurité en mer et celle de nos pêcheurs. Honorable guests, first and foremost, the drones will be used to enhance our search and rescue operations, which are essential for maritime security and the security of our fishermen. Deuxièmement, ils contribueront à la lutte contre la criminalité transfrontalière, y compris les trafics de tout genre. Secondly, they will contribute to the fight against cross-border crimes, including various trafficking. Les drones seront un outil puissant pour prévenir la pêche illégale dans nos eaux, un enjeu majeur pour la préservation de nos ressources halieutiques et de notre environnement marin. Finally, these drones will serve as a powerful tool to combat illegal fishing in our waters, a major issue for preservation of fishery resources and our maritime environment. Honorable assistance, ce don de drones ne nous surprend pas. C'est une suite logique des activités et des actions jusqu'à présent menées par le gouvernement américain des États-Unis qui accompagne la garde-côte depuis sa création en 2012. Honorable guests, indeed, the donation of drones comes as no surprise. It's a logical continuation of the actions and initiatives of the U.S. government
to contribute to support the Comorian Coast Guard since its inception in 2012. En effet, ces engins volants de taille réduite, plus discrets qu'un avion, représentent une alternative intéressante pour un pays à budget limité et contre des terroristes potentiels, des contrebandiers ou des trafiquants. Indeed, these small unmanned aerial vehicles, more discreet than traditional aircraft, present a high-value alternative for a country with limited resources in combating potential terrorists, smugglers, and traffickers. Je tiens à rappeler que Cabo Delgado au Mozambique, région qui subit une résurgence de menées terroristes, n'est jusqu'à 300 km de Moroni. I must also remind you that Cabo Delgado in Mozambique, a region experiencing a resurgence of terrorist activities, is only 300 kilometers from Moroni. Honorable assistance, la sécurité de notre pays et la préservation de la paix sont des gages pour l'émergence effective des Comores à l'horizon 2030. Honorable guests, the security of our country and the preservation of our peace are fundamental pillars for the successful emergence of Comoros by 2030. Je ne saurais achever mon propos sans rendre un hommage mérité à son Excellence le Président Azali Assoumani, chef suprême des armées, qui s'est engagé personnellement à soutenir l'épanouissement et la modernisation de nos forces de défense et de sécurité. I cannot conclude without paying a well-deserved tribute to His Excellency, President Azali Assoumani, Commander-in-Chief of the Armed Forces, who has personally committed to supporting the growth and modernization of our defense and security forces. Vive l'Armée nationale de développement. Long live the national development. Vive la coopération entre l'Union des Comores et les USA. Long live the cooperation between the Union of Comoros and the United States. Vive la coopération internationale. Long live international cooperation. Je vous remercie. Thank you. Thank you, sir. Now we'll proceed to the certificate presentation ceremony. I would like to invite our ambassador, Madam Clerk, the Minister of Energy, the Minister of Interior, the Agriculture Minister, the Minister of Journalism and Information, the Minister of Environment, the Chief of Staff, the Deputy Chief of Staff, the Commander of the National Gendarmerie, the Commander of Land Forces, and the representative of the Director General of the Police. Please. L'ensemble, garde. Les récipiendaires sont au lion. Kana ifundaro ya leo ngatunga ho garde côte remambia ni ngarjunda ho no garde côte ilir jerlunge ye remise de drone ndaru ikawo ye dawla ya Marekani yende na usaidia ye dawla ya Komor haujawahadidisha edifai sécurité kenevu garjuao ehelikao yensi hatu imenya zetamburi hundia nao ze massacre ne fujari ujirio ama yensi no ujirio harma donc ikawajibu iji présenter harma le daho la garde côte ili rijeri dunge mtekebeshewa waheze drone zenu ukao undo ushahidi maana yamba ukana zitona ushahidi kazambishi hayabonge hamvuli wahe waziri waheze habari za ndani bwana Fakri Mradabi de jeshi la taifa Lance chef d'état-major Youssoufa Jihadi voilà comme jande ngujhundo vanu waziri wa matangazo porte-parole wa gouvernement wa Jau waziri wa unono
mawaziri menji warenge fungu Malika Ahmed Shangama wachau na ni shahidi tazinu halwa kumanga attestation tazinu kanga zinoni kwa baadhi za majeshi ikao ngwarumishi hao harma idara ya garde côte rangu hunu umoroni hadaraja ya hili jeshi la taifa kaonga mjuao garde côte inu jeshi lo bareni kao lo firilia zi bahari zahatu yabonge ze droni zino ngajouja zi dadiyishe yedifine hazila tambu zihundao harma ensi kana lazima ye mashaka nize masakrad nize masakr zibunguzi ngedi ngohi ba alhakika wandu walemewa marhaba Madam Naswati Sulaimana Abu Bakar Mohammed Kadafi Mahamudu Said Ahmed Mohammed Abdullah Mali L'ensemble, garde, bam! Récipiendaire, rejoignez-le. Jitihada za nikiwa wanachama wanazijana wanu hadaraja ya hili jeshi la taifa lubarini kwa usuhamba garde côte ya Komori yabonge wende inaonikiwa zinyishi hada za hao usiku wa leo ikaunga ronao waziri wa hizi habari za ndani waziri wa hunono ye chef d'état major garonao chef de la gendarmerie commandant garonao waziri wa information et matangazo bal mkalimani wa ye gouvernement wajau wabongia basa garjo henda na uona umrekebisho humnikiwa kabisa zetron nraru ikao zisaidilwa dawla ya Komor baina ni dawla ya Ulaya ni Marekani hadaraja ya hizi dola zombili humsharikiano no mparano
yaboge hamandi herikao sumambiani ukana yesjirio harmanzi kasinyangu ngono mndu arishia haulwawa kapati hata mbaswiti kajajula ulando bingo no mndu harimani garonzi aniho ngono meli ya jihobari niho zefiza tunazina mndu mzajaja unjia awindi maana ukana idaula yongozi waoni al-imam al-rais azali Asumani bwana heri fanyeje tijadi zahe dene gouvernement wa hahe haswatan lejeshi la taifa yehifadhi hauja uparilia hautaha omsanda unu no bezedron ikaunga zoja ziviridie ye amani ziviridie onro ziviridie ye sécurité daraja ya taifa zedron tizo ngabunga bwenzi matsayo ngabweza saka ngizo okote hunu shaima jeshi ma cameraman wazibaziza bisinga tumone sani après bon arjeshi ama waziri wa habari za ndani bwana Fakri Mradabi amangu ina makalma arhab Donc on va laisser nos brillants récipiendaires qui viennent d'obtenir notre diplôme expliquer de quoi il s'agit. Je vous présente le drone FlexRotor avec lequel nous avons appris, on a passé 6 semaines à apprendre comment le piloter, comment l'entretenir et comment le maintenir en condition. Ce drone a une capacité de vol en capacité horaire, c'est-à-dire une autonomie qui varie de 12 heures jusqu'à 16 heures. Ce drone peut voler jusqu'à 20 000 pieds, mais pour des raisons pour la caméra, nous restons entre 1000 et 3000 pieds pour la surveillance. Ce drone, il a la capacité d'aller jusqu'à 150 km, qui sera contrôlé par l'antenne que vous voyez dessus, qui peut capter jusqu'à 150 km. Nous avons cette antenne aussi, qui peut communiquer avec ce drone jusqu'à 10 km. Ce drone va nous servir dans la surveillance de nos zones maritimes, notamment dans les luttes que vous aviez entendu les discours, les luttes contre les narcotrafics, les péchés illicites, le trafic des immigrants, etc. Mais aussi il y a une action de l'État en mer, qui nous permet de collecter des données qui nous aident à renvoyer des mouvances pour une lutte quelconque. Donc nous avons passé 6 semaines à apprendre comment piloter, comment les... Ce drone, il a la capacité de décoller en mode vertical, comme vous le voyez, c'est la position de décollage. C'est la position de décollage. Il décolle dans cette position jusqu'à une vitesse intermédiaire que nous allons définir. À partir de cette hauteur, on va changer de position vers la position comme un avion. C'est un rôle, une présentation générale de notre drone. Je vais passer à mon collègue le lieutenant Sénégal pour vous en dire encore plus. Sinon, une autre drone en même temps avion. Action va y avoir 300 mètres de hauteur. Et là, il vient en mode avion. Mode avion, ils sont sur des arbres. Les camarades, ils veulent avoir une mission de Kayonsi, de Chimèque. Ils veulent avoir un invisible Hawaii. Ils veulent mission,
wafanyao pesha ilegal, bila kwamba walione surafanya, bila kwamba walijue juste wasikeri detecte problem bila na kasari njeli. Ndio hilo mambo baada ya hizo ina faida nyingi akisoma sojuari ndio usekula bwana mbele sojuari mbele ke armansi tansi shizwa tashisu. They may have told you a little bit about this, but you might hear some repeat information. This is the flex rotor system. Its base is can travel 100 to 150 kilometers based on the range line of sight of the antenna. We have the camera up front. The aircraft itself can stay in the air in this configuration anywhere from 12 to 16 hours. And drone est fait aujourd'hui pour 15 heures jusqu'à 6 And that's on only 4.2 kilos of gasoline. Donc pour avoir 4,2 kg there's a number of systems on here. In the front we have the QT6. Very good in the maritime situation. Left to right every 30 seconds. You guys you got to and it picks out different pixels in the water, so anything that does not look like water, it picks that up. Eu captei essa imagem, então eu approach à droite, donc identifiei essa imagem e verifiquei o nome de uma imagem que causa de imagem. Por favor, eu approach à droite do material e the PT6 will let the operator know that there's something different in the water. Donc, eu ia repetir, eu quero que essa radar e drone, eu quero que outro filmagem. The operator can then click on the image provided by the PT6 and slew the camera to take a look. Baada ya hapo, operateur fanya ukae kamera hiyo jifocalize ndio mahali kwa wewe. We also have what's called an AIS. Which picks up all transponder on ships that issues out of the sea. So one of the techniques of the PT6, if it's a fairly large vessel, and the transponder is not on, then it's a good idea we go and check that out. Why does the ship not have their transponder on? Donc, et quand armée AIS m'a fait des choses où on est battu pour nous, alors que l'armée caméra qui est là, aboyo, rongoyo, on fait ça et attirer attention à tout le monde gagner. Pourquoi un patron pour nous manier, y a tout émettre AIS, y a un amour à nous dans la caméra. And safely in the wingborne configuration, safely travels between 50 and 100 knots. Donc, éviter si hayo katigio à ma position à ma avion, il y a de 15 à 50 à 100. Sometimes it can travel faster than that, depending on the atmospheric conditions. Makati ngedo training hapo ngana yako
attention ya hii hawa na We have 2 different radios in here. We have what's called the frame wave radio for command and control. That's how the operators will move the aircraft around. Kasina razuli, kasina ambao ya freeway radio, haikangi yao jusqu'à ego 2000 avec le freeway antenne à 10 km. And we have a Silvus radio, which also does command and control, but more importantly, the video portion. Donc, kasina radio kama bumara, yo depende de 50 km, yo mira surtout avec la caméra. Do we have any questions? Ali kama kuna swali kwa sisi. Tu ana ula Why does your speaker even hear Airbus? That's a very good question. We are kind of a team of 3 different companies. Airbus is the equipment. Invictus was the instructors, and Stephanie is Invictus, I'm actually Airbus. I think the whole Invictus on this trip. And the other is the contract. Okay, inawezekana Airbus wanakuwa Airbus na wote Invictus na wote Airbus wanakuwa wow, nisikia Invictus wanakuwa information na normalement la fois on doit. As you can see, we're wearing the team colors. marhaba menji hamande helikao mzishia helikao wahutajiwa hutajifokana ye drone benge nzima yitojuha ili wandu washahidize omjuho wa he drone ili wandu waramuwe ye mashini ukana kweli ngefanywa hazi shahelike madhamana waeleza ukana raha mafura ya ukana ya tilwa ili ye drone jofanya hazi raha ga ya jatilo yabonge ye drone keno jua ifanye hazi jehelika ori mambiani zinu drone nraru za waswili armayensi ya Komor ikao isaidilwa ne le taifa la Marekani baina umshirikiano wa hizo dola zombili ye dola ya Marekani ne dola ya Komor abongenga monao ze drone itaizo nzima inyongo ha munyono bala zembilitsa zinu zila drone ikao zisaidilwa ye Komor ili zijezitie jadidishe security na difai hazila massacre zigiro armenti bal ha hubarini ulio ngarjuko garde côte numba wa ya hifadhi ya haswata numba wa hubarini yabongeze drone zinu jezibirilie ya amani ya hifadhi gajonesa ze ndongo ikao ndezi fanyishi hao armenti zila ikao zitataya yabonge mkinishi hao kabasa ndrabongo johufa homoniso wa hokweli wa heze drone zinu ekasaza ndiso ufanya hazi yabonge siri baki rilindie zenjema zinu zikamilishihe zenjema zinu zikedaima ngungo jorhansi na muo rike hashiri riwone Oanrika o ngwajirisao zetambu de mashaka neze massacre neze zambascade rishinderi riwado parisiwa heze drone zinu yabonge hata mpaka nda yabo marhaba menji nyimlilungao harma yesada en Komor dunyanu zu jazi habari za ikoni na moroni zilamba wa mashirikiano kausu shirikiana ngarjumla hanivanu hanje manruvu rimambie nukana
eketoka yangabo za saya ngabo za nyumeni zilio garjomni kani holi hori mwambiani mengoni nezemba wa nzima za ukana zihashirishe ye mwana mkomor wajiunda oho ndani wajiunda oho bonze rihashirishe yezilaia o ezijiriyo kama laanda ye Komoro dunianuzi ngasibana sababu da nyinde maana ukana sumparani hawinji haku ile mji abone haku na ushelezi ukana maandui wala wajansi umenyaze nongonga bo andu kam profiter occasion ngabo andu mndru nsujua sepaki enda ya bua page ya renome ya nzi ha Komoro dunianuzi ili ya rizingamanye ili ya tibelbala ili yabonge nambe controle kam kayanga mjomji abone mwanzi ya Komoro dunianuzi zihambi linga mjona ya Komoro dunianuzi ya kweli ya atu ngamjona ze video ngamjona plus de 64 abone walo yabo yenzima hiyo yoke sina hindu abone namchodesha pe abonge rivenze riprofite occasion ngarjo fanya mpango speciali wa hadithi inu shangarjo venza riprofite mbabi banu jisir tsobirilia ya ukana ye Komoro dunianuzi ngabwandu wajansi ukana mwanzo waidanganye mwanzo wairejeze dingoni mwanzo emenye holiho ngabo mbrende abwe Komoro dunianuzi hatwanzi Komoro dunianuzi la uyo haikaza ye logo haikaza mafoto uyo haitia mdanganyi fata mkinishiha wandu andiso abone mwe yandabo hiyo holiho jumkisha ka hanza ya abone harmwe Komoro dunianuzi hanzi Komoro dunianuzi hatohelele ya ila hanjia ha sha mgundo jwaliba umuhimu ngarjo ifanya mpango muhimu special yabonge ngarjo mlahani ban demambiani ukana mkonsi ceremony afanyisha leo ceremony inu do huja wa daula ya Komoro warekebishiwa kirasmi za drone ndaru wasaidilwa ni daula ya Ulaya ni Faransa. Papo. Bon, yabo lizora mwambiani nga jumla hanivanu ntizie hoji abone haku Komoro dunianuzi inshallah ntizie hoji abone haku harma ye Komoro dunianuzi kadam hansu mwambiani kana mji abone na mji abone harma ye Komoro dunianuzi inshallah biidhnillah karim son